Ito ang mansyon ni Don Lopez. Tulong boss? Ha? Dali. Hadi. 1, 2, 3. Oh, ano bela ko tupi. Oh my god. Hardcore para si Puto.
Uy, uy. Uy, go. Diretso to, diretso to. Oh my God. Isa ka din yan. May property. Hindi. Yan yung biling breakfast. Bilis sa karma! Kailang! Riko. Bilis sa karma!